जय जगन्नाथ अनंत कोटि दंडवत श्री श्री जगन्नाथ पाद पद्म समस्त को आम घर आम बगीचा चैनल तरफ बहुत बहुत स्वागत शुभेच्छा शुभकामना सहित आज गोटे फ्रेश वीडियो को आपण मानक स्वागत। घरे सब कम सारिकी मु छात उपरक आसती कि समय कटेबी ता सहित चा भी नहीं आसती चा पिया सरी आम सार भी पानी दे देखिए गचर गले बसती छात उपर भाविली आपण मानक वीडियोटा स्टार्ट कर दिए वीडियो करि पारुनी ठीक हिसाब रे जहाँ भी हो काली वीडियो जति जहाँ करी आज वीडियो मिसेकी दीटा वीडियो मु आज 12टारे मोर वीडियो आसो आम घर आम बगीचा चैनल्स 12टा समय को सिलेक्ट करची 12टा बेले प्रत्येक दिन वीडियो आसो 7टार छाड़ुली 7टारे सका 7टार छाड़ुली किंतु सका 7टार है जदि मु राति कौन कारणवशत वीडियो एडिटिंग करनी कि वीडियो मोर रेडी करनी थंबनेल फंबनेल मु सका 7टार छाड़ी पारनी तापर नेट प्रॉब्लम होउची आ जाउनी आ सेतपय मु भाबिली मु दिन 12टा समय नहीं गले मते जदि भी राति मु एडिटिंग बाय चांस कौन काम जोगुरु को न करि पारची ताहले मु सकाळु एडिटिंग करिकी पोस्ट करदेले भी मोर 12टा बेले आसी परिबो सेतपय मोर 12टा समयटा को मु धार्य करची आपण मानकु जदि कोनोसी समय भल लागुची जे आपण माने को समय फ्री अछन ताले मते कहले मु टाइम चेंज करि परिबो दिन 12टा न हैला दिन 2टारे भी वीडियो आसी परिबो संध्या 7टारे भी आसी परिबो गोटे किंतु समय यूट्यूब रो नियम अछि गोटे समय मते निर्धारण करिया पड़िबो सेतपय आपण माने मते वीडियो रे कमेंट माध्यम रे कहंतु मु 12टारे ठीक समय छाडुची कि आउ समय परिवर्तन हो मूल भाव आज दिनटी मोर वीडियो तो यही समय आसो आउ रहीगला लाइव लाइव केतळे आसले आपण माने फ्री अछंती मते कहबे कमेंट माध्यम रे संध्या मोर समय होची संध्या 7टा तो दिन 2टा दिन 3टा रु जदी आसीबी 3टा रु 5टा संध्या 7टारे आसले 7टा रु 8टा नले 8:30 कि 9टा पर्यंत रही परिबी किंतु मोर गोटे रिक्वेस्ट आपण माने कमेंट रे कहतु कमेंट रे जो सांग माने मोर भाई भौणी माने बा पुओ जे माने देखुचंती कौन से कमेंट दउनांती कमेंट रे आपण माने आपनको समय कहले मु निश्चित चेष्टा करबी आपनको टाइम रे मु लाइव आसिया पे जहाँ भी हो आज दिन केमती कौन कटुची वीडियो रे कंटिन्यू करंतु निश्चित वीडियो भल लगे बोले आशा एवं विश्वास सहित आरंभ करची आज वीडियो आम बगीचार फूल नामटी ताहार जेमिति सुंदर कामटी अमूल मूल से तो आम बगीचार फूल रंग बेरंगर फूल आनी सबू सजाई तुम पाई फूल बाछिबार सुंदर पणरे किए हेब तुम परी से तो आम बगीचार फूल से तो आम बगीचार फूल सांग माने एक पदिटी केमिति लागिला निश्चित कहिबे ता सहित आपण मानक पई किछि अमूल्य संपद कहले चलिबो मनुष्य जीवन रे बंचिबार सर्वदा दुईटी रास्ता थाए निश्चित वीडियो स्किप न करके सुनिबे मोर चेष्टा केवल आपण मानकु ठीक मार्गदर्शन करेबा मनुष्य जीवन रे बंचिबार सर्वदा दुईटी रास्ता थाए गोटे है भूल करंतु शिखंतु एवं कर्म रे लगांतु द्वितीयटी है कौन जानी आप द्वितीयटी कौन द्वितीयटी है जो मानकर जो लोक मानकर पूर्ण ज्ञान अच्छी क्या विषय जीवन विषय बा आध्यात्मिक विषय बा सफलता विषय से मानक अनुकरण करंतु कारण आम जीवन सेते भी बड़ नुहे जे आमे बारंबार भूल करबा आ शिखिबा पुणी तो काम रे लगेबा कारण भूल करी ताको शिखु शिखु आम बयसर अधिक बयस पळै जाइथिबो समय केते रहिबो जे आमे ताको काम रे लगेबा तेनु गोटे अनुरोध मो भाई भौणी मो पुओ झियो मो सांग साथी मानकू जो ज्ञानी व्यक्ति मानकर पूर्ण ज्ञान अच्छी तांकु आमे शुणिबा
କାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଗେଇବା। ଏଥିରୁ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେ ଭୁଲ କରିବାରୁ ବଞ୍ଚିଯିବା। ଯେତିକି ସମୟ ନଷ୍ଟ ହୋଇଥାନ୍ତା ସେତିକି ବଞ୍ଚିଯିବ। ଆଉ ଆମେ କ'ଣ କଲେ ନା ଆମ ଅମୂଲ୍ୟ ଜ୍ଞାନକୁ ଜାଣିଲେ, କୌଶଳକୁ ଶିଖିଲେ, ନିୟମ ମାନିଲେ, ଜୀବନକୁ ଉପଯୋଗ କଲେ, ଆଉ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ଆମ ଜୀବନର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି କରିପାରିବା। କେମିତି ଲାଗିଲା ଏଇ ପଦ କଥା? ନିଶ୍ଚିତ ମୋ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ, ମୋ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଗୋଟିଏ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଜୀବନରେ ମାନେ ଆମ ଜୀବନ କିଛି ବି ନୁହେଁ କହିଲେ ଚଳିବ। ଏଇ ଭିତରେ ମୋର ଠାକୁର ପୂଜା କାମ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି। ଆଜି ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା, କାରଣ ଚୈତ୍ର ମାସର ପ୍ରଥମ ମଙ୍ଗଳବାର ମୁଁ ମାଙ୍କର ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଛି। ଯେତିକି ମୋର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ପଣା ଭୋଗ ଟିକେ ଲଗେଇଛି। କାରଣ ଯେହେତୁ ମୋ ଘରେ ମା କାକଟପୁର ମା ମଙ୍ଗଳା ବିରାଜମାନ କରିଛନ୍ତି, ମାଙ୍କୁ ତ ସେବାରେ କୌଣସି ଉଣା ନ କରିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା। ତଥାପି ମାଙ୍କ ପାଖରେ ମୋର ଏତିକି କ୍ଷମା ମାଗୁଛି, ମା ଯଦି କୌଣସି ଭୁଲ ଥାଏ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷମା କରିବେ। ଏଇ କ୍ଷମା ମାଗିବା ଶୈଳୀରେ ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିଥାଏ। କାହିଁକି ମୁଁ ମନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି, ତନ୍ତ୍ର ଜାଣିନି, ଭକ୍ତି ଜାଣିନି, କିଛି ଜାଣିନି। ମା ତ ଶରଣକୁ ଆସିଛି। ତୁମର ଯେମିତି ମୋ ଉପରେ ଦୟା, ମୋତେ ଯେଉଁ ଭଳିଆ ଶିକ୍ଷା ଦେବେ ମୁଁ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ପୂଜା କରିବି। ମା ଯଦି ମୋର କିଛି ଭୁଲ ହେଇଥାଏ ମୋତେ ନିଶ୍ଚିତ କ୍ଷମା କରିବେ। ଆଉ କହୁଥିଲି କ'ଣ, ଆମ ଜୀବନର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ବି ନୁହେଁ ଜାଣିଛନ୍ତି। କେବଳ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଆମ ଜୀବନକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। କର୍ମ, ପାରାଧ୍ୟ, ଭାଗ୍ୟ, କଷ୍ଟ, ଦୁଃଖ, ସମସ୍ୟା, ଆଗତ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସବୁକିଛି କର୍ମ। ଯେତିକି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଆଲୋଚନା ଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ସବୁଯାକ ଗୋଟିଏ ସରଳ ରେଖାରେ ରଖିବେ ବା ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟରେ ତାକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, ତାହେଲେ ସେଇଟା କ'ଣ ହେବ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ? ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ମ ହିସାବ ହୋଇଯିବ। ସେଇଟା ହେଉଛି କର୍ମ। ସେମିତି ସେଥିପାଇଁ କଥାରେ ଅଛି, ବଡ଼ ବଡ଼ୁଆ ମାନେ କହିଛନ୍ତି, ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଜୀବନ, ଆଉ ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଫଳ। ମଣିଷ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଲୋକଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ କ୍ଷତି କରିଦେଉଛି। ଏହି ଜିନିଷରୁ ନିବୃତ୍ତ ରୁହନ୍ତୁ, କାରଣ ଏହି କର୍ମ ଆପଣଙ୍କୁ ଭୋଗିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି ଭୋଗିବେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ରୂପରେ, ଆପଣଙ୍କର ନିଜ ରୂପରେ, ଆଉ କ'ଣ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରର କେହି ଲୋକ ରୂପରେ ଏଇମାନେ ଫେରିବେ, ଆସିବେ, ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣ୍ୟ ଦେବେ, ଆନନ୍ଦ ଦେବେ, ଶାନ୍ତି ଦେବେ, ସଫଳତା ଦେବେ, ନହେଲେ ନର୍କ ଦେବେ। ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ହେଲା, ଆମେ ଯାହା ଦେବା ତାହା 1000 ଗୁଣ ହେଇକି ଫେରିବ। ତେଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା? ଆମେ ଯଦି ସତ୍କର୍ମ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆମେ 1 ଭଲ ଗୁଣ ହେଇକି ଫେରିବ। ଆମେ ଯଦି ସତ୍କର୍ମ କଲେ ସେ 1 ଭଲ ଗୁଣ ହେଇକି ଫେରିବ। ଆମେ ଯଦି କୁକର୍ମ କରିଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସେ 1000 ଖରାପ ଗୁଣ ହେଇକି ଆମ ପାଖକୁ ଫେରିବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଯାହା କରିବା ସେଇଆ ପାଇବା। ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଭାଗ୍ୟ, ଯେମିତି କର୍ମ ସେମିତି ଫଳ। କଥା ଟିକେ ମୋର କେମିତି ଲାଗିଛି ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ କହିବେ। ଆଜି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ସୁଟ୍ କରିନି, ଯେଉଁଟା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ମୋର ପୂଜା ଆରାଧନା ଥିଲା। କାଲି ମୁଁ ଭିଡ଼ିଓ କିଛି ସୁଟ୍ କରିନଥିଲି, ସେଥିପାଇଁ କାଲିର ଆଜିର ମିଶେଇକି ମୁଁ ଦେଉଛି। ଏଇ ଭିତରେ ମୋର ମହାଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ନାମ ଜପ ଚାଲିଛି। କିଛି କ୍ଲିପ୍ସ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିଛି, କାରଣ ମୋର ଯେହେତୁ ମୁଁ ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାମ କରୁଛି, ତେଣୁକରି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସହଯୋଗ କରିବା ମୋର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତାପରେ କୌଣସି କର୍ମ ଛୋଟ କିମ୍ବା ବଡ଼ ନୁହେଁ, ଅନ୍ତରରୁ ଯେଉଁ କର୍ମ ଆମେ କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳ ଆମକୁ ସେ କର୍ମ ଦେବ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କର୍ମ କରିଚାଲିବା ବୀର ପରି। ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ନାହିଁ ବୀରର ଜାତକେ, ଏଇ ଯେଉଁ କଥାଟା ଅଛି, ଆମେ ପଛ ଘୁଞ୍ଚା ଦେବା ନାହିଁ। ସବୁ କର୍ମ ଆମ ପାଇଁ ଠିକ୍, କେବଳ ଆମେ କର୍ମ ଭଲ କରିବା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ଭିତରେ ମୋର 40 ପଢ଼ୁଛି। ମୁଁ ଯେହେତୁ ମଙ୍ଗଳବାର, ମୁଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ହନୁମାନ 40 ପଢ଼େ। ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ କେବେ କ୍ଲିପ୍ସ ଦେଇନି, ଆଜି ଛୋଟ କ୍ଲିପ୍ସ ଗୋଟେ ଦେଇଛି। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ଦେଇକି ଜଣାଇବେ। ଆଉ ଯଦି ବେଶୀ ଭଲ ଲାଗେ ନିଶ୍ଚିତ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଆଉ ଆଜି ପାଇଁ ରହୁଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।